बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं पाकिज़ा टॉक। आज है 9 अक्टूबर 2025। मैं रियाज अहमद अंसारी पहली बार आपकी खिदमत में मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ चंद अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस रिपोर्ट का आगाज़ करने से पहले इस रिपोर्ट की अहम हेडलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हेडलाइंस ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल में खौफनाक जंग की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। रूस और चीन ने ईरान का दिल जीत लिया है। तुर्की का ईरान का बड़ा धोखा सामने आया है। तुर्की और ईरान के दरमियान हालात ख़राब हो चुके हैं। अमेरिका ईरान के एटम बमों को, एटमी प्रोग्राम को तबाह करेगा। ट्रंप ने हुक्म दे दिया है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की फौजें लाओ लश्कर हथियार पहुंच रहे हैं और ईरान ने रूस और चीन से जंगी जहाज और ताकतवर हथियार लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या ईरान के तेल पर अमेरिका और इसराइल का कब्जा होगा? क्या ईरान में हुकूमत का खात्मा होगा? अरब मुल्कों का इस वक्त ईरान के बारे में क्या रवैया है? ये सब चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। उस वक्त मेरे सामने है कि रूस की तरफ से ईरान को ताकतवर असलहा फराहम किया जा रहा है और चीन की तरफ से भी ईरान को अरब डॉलर दिए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान की मदद रूस और चीन कर रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका से असलहा लेकर जहाज धड़ाधड़ इसराइल के अंदर उतर रहे हैं। अमेरिका के ताकतवर जंगी बहरी बेड़े भी मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। तो तैयारियां एक बहुत बड़ी जंग की चल रही हैं और ये जंग इतनी खौफनाक है कि इस मरतबा कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे तो इम्कान है कि गजा की जंग बंद हो जाएगी, गजा के लोग 2 साल से जारी जुल्म से निजात मिल जाएगी, लेकिन फिर कुछ खुदशात और जो कि बहुत वाज़ेह है कि सिर्फ गजा की जंग को बंद करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि गजा की जंग के बाद जो इसराइल का अगला टारगेट होगा, जिसको इसराइल गजा से भी ज़्यादा निशाने पर रखेगा, वो ईरान पर हमला कर सकता है। ये खुद इसराइली मीडिया में, इसराइली अखबारात में, इसराइली टेलीविज़न में बातें की जा रही हैं। अब क्या हुआ है, पहले ज़रा ये मेरे पास जो एक तवील मजमून है, द अटलांटिक अमेरिकी मैगजीन है जिसने ये मजमून छापा और तवील मजमून है, उसमें इसका खुलासा सिर्फ आपके सामने रखूंगा, वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। एनीथिंग कुड हैपन इन ईरान। इस मजमून में लिखा है कि ईरान में कुछ भी हो सकता है और इसराइल अमेरिका के हमले के बावजूद ईरान अपने हथियारों से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं कर रहा, जो बहुत बड़ी जंग का पेश खेमा हो सकता है। ये इस मजमून के अंदर लिखा गया है। ज़रा आप इस मजमून को तफसील से देख लें। 4 माह पहले इसराइल ने ईरान पर 12 दिन तक हमले किए, जिसका अख्तिताम अमेरिका के तबाहकुन हमलों से हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब ईरान का जो असासे हैं जापान ने फ्रीज कर दिया है। तुर्की के अंदर ईरान की कंपनियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में जहाँ जहाँ ईरानी अकाउंट हैं उनको मुआशी पाबंदियों का अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से, यूरोपीय पाबंदी की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अब ईरान बहुत परेशान है। अब ईरान के पास 3 से 4 ऑप्शन हैं कि अमेरिका और इसराइल और यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह का जो उन पर प्रेशर है, ईरान उससे कैसे निकले। 4 ऑप्शन इस मजमून में बताए गए। पहला ऑप्शन है कि लीबिया मॉडल इख्तियार कर ले, ईरान और हथियार डाल दे। ईरान अगर अपने जौहरी प्रोग्राम को लीबिया की तरह सरेंडर कर दे तो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ क्या सलूक हुआ? 2011 में चंद सालों के बाद जब उसने हथियार फेंके तो उससे ईरान डरा हुआ है, इसलिए इस मॉडल को नहीं अपना सकता। ईरान के पास दूसरा ऑप्शन है शुमाली कोरिया के मॉडल को अपनाना, यानी एटम बम को बनाना। ईरान शुमाली कोरिया जैसा बनने की कोशिश कर सकता है, एक ऐसा मुल्क जिसने एटम बम बनाकर अपनी हुकूमत महफूज कर ली, लेकिन उसके लिए ईरान को वाकई बम तैयार करना होगा। मसला यह है कि इसराइल और अमेरिका के पास इतनी सलाहियत है कि वो ईरानी जौहरी साइंसदानों को टारगेटेड हमलों, ड्रोन या खुफिया कार्रवाइयों से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ईरान कामयाब हो भी गया तो नतीजा होगा इंतहाई गुर्बत और मुस्तकिल पाबंदियाँ। एटम बम बनाना जितना महंगा, उसके साथ जीना उससे भी दुश्वार है, शायद इससे भी ज़्यादा तकलीफ देह है। इस मजमून में बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है कि जौहरी नहीं, मिसाइल ताकत। ईरान एटम बम न सही मगर मिसाइल ताकत बनने की कोशिश कर सकता है। 12 दिन की जंग में ईरान ने तकरीबन 500 से ज़्यादा मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर मारे, जिसमें से कई मिसाइल तो गिरा दिए गए, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव और बाकी जगहों पर निशाने पर लगे। ईरान के पास खुर्रमशहर नामी मिसाइल है जो कि जिसकी रेंज तकरीबन 12 से 13 हज़ार किलोमीटर है। ईरान के ड्रोन्स भी रूसिया यूक्रेन के जंग में कामयाबी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम हकीकत यह है कि ईरान के पास ये हथियार अमेरिका इसराइल से कहीं कमज़ोर है। उनसे ईरानी दफा तो कर सकता है मगर जंग नहीं जीत सकता है। चौथा ऑप्शन है कि रूस और चीन की तरफ झुकाव।
ایران کے پاس چوتھا آپشن ہے روس اور چین کی طرف جھکا۔ ایران نے پچھلے برسوں میں روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین ایران کو ایک عارضی اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں، دوست کے طور پر نہیں۔ ایران نے روس کو ڈرونز دیے ہیں، مگر روس نے ایران کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ لہٰذا ایشیا کی بڑی طاقتوں سے اتحاد والا خواب ایران کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ پانچواں آپشن ہے کہ نئی غیر انقلابی قوت۔ ایک اور راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی ضد چھوڑ دے اور نارمل ملک بن جائے، جیسے انڈونیشیا یا ملیشیا یا جاپان، کہ ایران کو جاپان اور جرمنی کی طرح شکست تسلیم کر لے۔ ترقی پر توجہ دینی چاہیے، لیکن آیت اللہ خامنئی کے ہوتے ہوئے ایسی اصطلاحات ممکن نہیں ہیں۔ یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کیا سوچتا ہے اور ایران کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ آپ ذرا کچھ مزید خبروں دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی، جس میں انہوں نے کہا ہے نیتنیاہو جھوٹ بول کر ایران کے میزائلوں کے بارے میں امریکہ اور یورپ کو اکسا رہا ہے، کیونکہ نیتنیاہو نے کہا تھا ایران ایک ایسی ایٹمی ایٹم بم بنا رہا ہے جو امریکہ کے ہر شہر کو تباہ کر سکتا ہے، جو 10-12-13 ہزار کلومیٹر رینج کا ہوگا، جس پر یہ جواب ایرانی وزیر خارجہ کا آیا۔ آج کی بڑی اہم خبر ہے کہ ترکی اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں۔ ترکی اور ایران سے ہر سال $3.5 ارب کی گیس خریدتا ہے، اور ترکی ایران کے بیچ گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، جس سے ایران کی گیس یورپ تک جاتی ہے۔ یاد رہے، دنیا میں ایران تیسرا بڑا ملک ہے جو گیس پیدا کرتا ہے، رشیا اور قطر کے بعد، اور دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گیس ہے، ریزرو اور ذخائر ہے۔ اور ایران تیل پیدا کرنے والا یا تیل کے ذخیرے رکھنے والا بھی تیسرا بڑا ملک ہے۔ تو ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہیں اور ترکی ان پابندیوں کو بائی پاس کرے گا تو ترکی پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو ترکی نے ایران سے گیس خریدے کے معاہدوں کو غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ رائٹر نیوز ایجنسی نے بتایا ترکی کو مزید گیس ایران سے نہیں خریدے گا، اور اس موقع کو ایران اپنے لیے بہت بڑا خطرہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ترکی کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ یاد رہے، ٹرمپ اور اردوغان کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ترکی ہم سے گیس خریدے۔ تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ترکی امریکہ کے دباؤ میں آ کر ایران سے رشتے توڑ رہا ہے، لیکن اتنی بھی بات درست نہیں ہے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خیالی بات ہے۔ یہ اتنی بھی طاقتور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کل رات ہی اردوغان سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی فون پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں ایک تو ایران کے مسئلے پر، اور دوسرا شام کے مسئلے پر، اور تیسرا غزہ کے مسئلے پر، اور چوتھا یوکرین کے مسئلے پر پوتن کے بات کی ہے، اور پوتن اردوغان کو اپنا بہترین دوست کہتا ہے۔ ترکی جو ہے یہ بڑا بیلنس اور ڈپلومیٹک ملک ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں، یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی نیوی فورس کو، فضائیہ کو اور لڑاکو جہازوں کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بم جو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، جس سے ایران کے جوہری فیسلٹیز کو تباہ کیا جائے گا، اور نئے بم بھی تیار کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایران یہ کہتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب ایران کے پاس یہ موقع ہے کہ ہوا تو ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹم بم بنا کر ثابت کر دے کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کرے، ورنہ ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں، یا پھر ایران امریکہ کے اور اسرائیل کے ان حملوں کو زد میں آئے گا، اور اس کی قیمت ایران کے لوگ ادا کریں گے، جو پہلے ہی معاشی پابندیوں کی وجہ سے بہت سی غربت اور مسائل کا شکار ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔